वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ कमलेश को पिला माने तो माने बहुत भलरे थिबो। तो आज आम शिशु सुरभि 2025 पाई जो जनरल नॉलेज रो 20टी विज्ञान सम्मत क्वेश्चन आलोचना करिवो। तो माने मन दे सुनो एवं बुझो। तो प्रथम क्वेश्चन आम आलोचना करिवो, सूर्यर सबुठारु निकटतम ग्रहटी केउटी? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो माने पिला माने को केउ ग्रहटी सूर्यंकर सबुठारु निकटतम ग्रह? ना ऑप्शन बी बुध। बुध है सूर्यंकर निकटतम ग्रह। ठीक अच्छे, परवर्ती क्वेश्चन आलोचना करबा। जलर रासायनिक सूत्रटी कौन? जलर रासायनिक सूत्रटी कौन? ना CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। पिला माने को जलर रासायनिक सूत्र कौन? ना जलर रासायनिक सूत्र होची सठिक आंसर ऑप्शन बी H2O। ठीक अच्छे, पिला माने कहलो देखिया CO2 कहार संकेत? ना CO2 होची कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक अच्छे, परवर्ती क्वेश्चन जीवा। मानव शरीर रे सबुठारु बड़ अंगटी कौन? आम जो मानव शरीर सबुठारु बड़ अंगटी कौन? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी चर्म, ना ऑप्शन डी यकृत। तो माने पिला माने को जो मानव शरीर सबुठारु बड़ अंगटी कौन? ना सठिक आंसर होची सी, ऑप्शन सी चर्म। ठीक अच्छे, परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। 4 नंबर, ग्रीन हाउस गैस मध्यरु केउटी सबुठारु अधिक? जो ग्रीन हाउस प्रभाव हुए जतिक गैस देइछ ऑप्शन ले सेटारु सबुठारु अधिक गैस टी केउटी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ना ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक अच्छे, परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। 5 नंबर, मानव शरीर रे रक्तर लाल रंग कहा द्वारा हुए? ऑप्शन ए हिमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी प्रोटीन। पिला माने को मानव शरीर रे रक्तर लाल रंग कहा द्वारा होता है? ना ऑप्शन ए हिमोग्लोबिन। ठीक अच्छे, 6 नंबर क्वेश्चन को जीवा। उद्भिद खाद्य तैयारी करने प्रक्रिया को कौन कहा जाए? उद्भिद जो खाद्य तैयारी करे से जो प्रक्रिया को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए शोषण, ऑप्शन बी आलोक संश्लेषण, ऑप्शन सी अंकुरोद्गम, ऑप्शन डी विघटन। सठिक आंसर होची ऑप्शन बी आलोक संश्लेषण। ठीक अच्छे, तापर 7 नंबर क्वेश्चन को जीवा। विद्युत बल्ब, ठीक अच्छे छुआ तो मैंने घर मान विद्युत बल्ब सब अच्छी, तो से विद्युत बल्ब आविष्कार किए कले बा किए करथिले? ऑप्शन ए आइजाक न्यूटन माने सर आइजाक न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। पिला माने को जो विद्युत बल्ब आविष्कार किए करथिले? सठिक आंसर होची ऑप्शन बी थॉमस एडिसन। तो पिला माने जो अन्य ऑप्शन गुड़ाक अच्छी, प्रथम अच्छी सर आइजाक न्यूटन, से कौन आविष्कार करथिले जानिच? ना हमर गतिर नियम। ठीक अच्छे, जो ग्राहम बेल अच्छी से कौन आविष्कार करथिले जानिच? आमे जो टेलीफोन यूज करछे सही टेलीफोन से आविष्कार करथिले केते मसिया रे? 1876 मसिया रे। तापरे परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। पृथ्वी 8 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीर ओजन केउ उपकरण रे मपा जाए? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी बारोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ना ऑप्शन डी बैलेंस। तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी बैलेंस। पिला माने तुम जानिथिबो ऑप्शन ए जो थर्मोमीटर अछि ता कोन पई व्यवहार करा जाए? ना ज्वर मापिबा पई व्यवहार करा जाए। जो बारोमीटर अछि ता जान कोन पई व्यवहार करा जाए? ना हमर वायुर चाप मापिया व्यवहार करा जाए। आ जो हाइड्रोमीटर अच्छी
ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଘନତା या ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9 ନମ୍ବର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଛୁଆ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଯୋସେଫ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁଟନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବଏଲ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯୋସେଫ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ଯୋସେଫ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ଜଳ ଜମିଗଲେ ତା କ'ଣ ହୁଏ? କ'ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ? ଘନ ପଦାର୍ଥରେ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନା ପ୍ଲାଜମାରେ? କୁହ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଘନ ପଦାର୍ଥରେ ହେଇଯିବ। ଜଳଟା ଜମିଗଲେ ଘନ, କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀ ଏକ ଚକ୍ର ପୁରା ଘୂରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ପୃଥିବୀ ଏକ ଚକ୍ର ପୁରା ଘୂରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ଅପସନ୍ ଏ 24 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ବି 365 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 30 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 240 ଘଣ୍ଟା। ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ନା ୟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 24 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, ମାନବ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ, ତୁମ ପଢ଼ା ବହିରେ ଅଛି। ମାନବ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ହାଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 206, ନା ଅପସନ୍ ବି 106, ଅପସନ୍ ସି 306, ଅପସନ୍ ଡି 102। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବି ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦାହନ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏମିତି ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। 14 ନମ୍ବର, 1 ମିଲିଲିଟର ଜଳର ଭାର କେତେ? 1 ମିଲିଲିଟର ଯେଉଁ ଜଳର ଭାରଟି କେତେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ 1 ଗ୍ରାମ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଗ୍ରାମ, ଅପସନ୍ ସି 10 ଗ୍ରାମ, ଅପସନ୍ ଡି 0.1 ଗ୍ରାମ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1 ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତୁମେ ଛୁଆମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ କଥା ପଢ଼ିଥିବ, ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଅପସନ୍ ବି ସ୍କର୍ବି, ଅପସନ୍ ସି ରିକେଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନିମିଆ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆନିମିଆ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍କର୍ବି। ହଉ ପିଲାମାନେ କୁହ, ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ହୁଏ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ହୁଏ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ରିକେଟ୍ସ କେଉଁ ଅଭାବରେ ହୁଏ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଲୋକର ଗତି କେତେ? ପିଲାମାନେ କୁହ, ଆଲୋକର ଗତି କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 3 × 10⁸ ମିଟର ବାର ସ୍କୋୟାର, ଅପସନ୍ ବି 3 × 10⁶ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଅପସନ୍ ସି 3 × 10⁴ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଅପସନ୍ ଡି 3 × 10⁻² ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତ ଆଲୋକର ଗତି କେତେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3 × 10⁸ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଅପସନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ବା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭବନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ ଏ ତାପଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବି ଶୀତଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତାପଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଧ୍ୱନିର ମାପ ଏକକ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଏକକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହର୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ଡେସିବେଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଭୋଲ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ପିୟର।
पुओ पिला माने ध्वनिर माप एकक कौन ना तार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी डेसिबल। ठीक अछि परवर्ती क्वेश्चन को जिबा निम्नलिखित मध्यरु गैस केउठी निम्नलिखित मध्यरु गैस केउठी एटा बहुत इजी क्वेश्चन अछि ना ऑप्शन ए बरफ ऑप्शन बी जल ऑप्शन सी ऑक्सीजन ऑप्शन डी तेल कोटा को पिला माने गैस हमें जानिचे ऑप्शन सी ऑक्सीजन टा होची एक गैस। ठीक अछि शेष क्वेश्चन पृथ्वीर मैग्नेटिक क्षेत्र कहा द्वारा सृष्टि हुए जो आम पृथ्वी पृष्ठ जो मैग्नेटिक क्षेत्र अच्छी ताहा कहा द्वारा सृष्टि हो पारिबो समुद्र द्वारा ऑप्शन बी गलित लोहा व निकेल गति बा ताको कहते जिओडायनामो प्रक्रिया द्वारा ऑप्शन सी सूर्य द्वारा ऑप्शन डी मानव कारण माने मानव सृष्टि करछि को तार सठिक आंसर कौन यार सठिक आंसर होची ऑप्शन बी गलित लोहा और निकेल गति बा जिओडायनामो प्रक्रिया। ठीक अछि पिला माने यह थिला मु तुम पई गोटे क्वेश्चन नै आछि तुमे माने कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबो यार सठिक आंसर टी कोन हबो केउ गैस प्राथमिक भाव में ग्रीन हाउस प्रभाव पई दायी बुझ पालो छुआ केउ गैस प्राथमिक भाव में ग्रीन हाउस प्रभाव पई दायी ऑप्शन ए ऑक्सीजन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी आर्गन तो एटा को तमे पिला माने सठिक आंसर टी कमेंट बॉक्स रे लिखि जणेबो। ठीक अछि आज आमे एतिक रखिबु परवर्ती क्लास रे आमे साहित्य उपरे बा कला उपरे किछि क्वेश्चन आलोचना करिबु तुम मान को भल लागुतले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो एवं सांग मान सहित शेयर करिवो। थैंक यू।